मीनाक्षी आ जाओ, थोड़ा सहयोग करो। पुनः मैं अनुरोध करूंगी माननीय न्यायिक सदस्य श्री दिवाकर सिंह से कि वो प्रेसिडेंट मिस जानकी वाला हेमरूम को पुष्पगुच्छ देकर के आज के कार्यक्रम में औपचारिक तौर पर आमंत्रित करें। पुष्पगुच्छ दे करके साथ में सेक्रेटरी मिस सीतारानी हांसदा को भी पुष्पगुच्छ दे करके वो अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायिक सदस्य। अपना जारगे सनम को संग तो तिकिन कना और आले ले कना एकदम निजाम प्लेस रे और साथे मेनाया नाखान मैडम और चलो कटी मन उपरुमुआ আপনি একটু বলুন আপনার। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে, ওরা আমাকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে, গয়না পরিয়ে দিয়েছে, সাজিয়ে দিয়েছে, খুব ভালো লাগছে। তারপরে নৌকা মানে আবো মানে হড়া ড্রেস নিল কাতে মানে আদি খুশি তাই মানে খুব খুশি উনি মানে আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে আমাদের ড্রেস আর কি আবো সান্তাড় যাহা ট্রেডিশনাল ড্রেস তাবন আদি মজে কুসিয়া আর ওনাতে ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর নুই ᱫᱚ প্রিন্সিপাল ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ আর কি হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি আর নুই লে হরᱚᱜ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ আর ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱮᱞᱮᱡᱟ আর ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ আর ᱪᱮᱞᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ চলো সবাই মিলে দেখবে আর হ্যাঁ, আমার ফোন মনে হয় ঠিক আছে। তারপরে আর কি দেখবো আর আমাদের ম্যাডাম কেমন নাচ করবে আমাদের সাথে সবাই মিলে দেখতে চেষ্টা করব। ঠিক আছে চলুন। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी पुनः हमारे मुख्य अतिथियों को कि वो आए और आज की शाम की अंतिम प्रस्तुति दें। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर सभागार को संगीत से भरने के लिए तैयार रहिए। মাঘ মাসে আমাদের নতুন যে ফলমূলগুলো হয়, ফুল হয়, পাতা হয়, ওইটা নিয়ে আমাদের সারুন হয় আর ওইটা আমরা এখন পরিদর্শন করছি আপনাদের।
Happy